ओम शांति। आज का मुरली 37-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडावन सभी धर्मों वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुमको सच्चे पंडित, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडावन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडित। प्रश्न, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा ऑनेस्ट रहते हैं।
कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। आज का गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। तो बाबा बोलছেন বাচ্চারা তো জ্ঞান শুনল, কিন্তু এর মধ্যে দেখা যায় যে নলেজের পয়েন্ট কি আছে তার অর্থ করা দরকার। তো গানের এরকম এক একটা লাইনের এক একটা কথার অর্থ বার করলে তবেই এই গীতকে কোথায় ভুল আছে কোথায় ঠিক আছে সেটা ঠিক করা যাবে, करेक्ट करा जाए। बाबा ने समझाया है, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। एमन एमन गानों आछे जे गानगुलो सुनले बाबा बोलছেন যে কেউ হয়তো কোনো টেনশনে আছে, কোনো চিন্তায় বসে আছে, তো এই গান শুনে সে খুশিতে এসে যাবে, तो ये गान ताकि तक मदद कर लो। यह बहुत काम की चीज़ है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारी यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे है। भक्ति मार्ग वालेদের থেকে আমাদের তীর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। তারা তো কি করে ভক্তি মার্গে যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাকে পায়ে হেঁটে হোক কোনো যানবাহনে চড়ে হোক শরীরকে নিয়ে যেতে হয় তীর্থ করার জন্য, এবং সেখানে নিজেকেও দেহধারী মনে করা হয়। যার জন্য তীর্থে যাওয়া হয় সেখানেও তাকেও দেহধারী মনে করা হয়। কিন্তু এখানে আমাদের তীর্থ আলাদা। আমরা এখানে মন বুদ্ধির দ্বারা এই পৃথিবী থেকেই আলাদা। এই পৃথিবী চাঁদ সূর্য তারাগণেরও পরপারে আমরা মুক্তিধাম পরমধাম শান্তিধাম যে জায়গাকে বলা হয় আমরা সেইখানে যাত্রা করি। এর জন্য এটা আমাদের কোনো শারীরিক যাত্রা নয়, এটা মন বুদ্ধির দ্বারা আমরা যাত্রা করি। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थों पर होती है पांडवों की सेना। बाबा बोलছেন ওই তীর্থে কি হয় ওখানে পান্ডারা থাকে, তো পান্ডাদের সেনা বলা যাবে। আর এখানে বাবা বলছেন তোমরা হলে पांडव सेना। तो हर एक ग्रुप का अलग अलग पांडा होता है जो ले जाते हैं। কেন পান্ডাদের সেনা বলছেন? কারণ যতগুলো গ্রুপ যায় প্রত্যেক গ্রুপে কেউ লিডার হিসাবে যায়, তো সেই জন্য বাবা বলছেন ওগুলো হচ্ছে পান্ডাদের সেনা। উনকে পাশ চপড়ে হতে হ্যাঁ, ওদের কাছে হিসাব থাকে যে কোন গ্রুপে কে কতজনকে নিয়ে এই তীর্থে এসেছে। পুছতে হ্যাঁ কি স্কুল কে হো, তারা তাতে লেখে সেই লিস্টে যে তুমি কোন বংশে, সেগুলোও লেখা হয়। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। প্রত্যেকে কি করে সেই যে বংশবালেদেরকে নিয়ে যাবে সে তাদেরকেই কেবল নেবে, অন্য বংশের লোকেদেরকে সে সেই গ্রুপে নেবে না। कितने पंडे लेकर जाते हैं, तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडवদের राजधानी হয় না। पांडव पंडे को कहा जाता है, पांडव बोला जाए पांडादेर। बाप भी बेहद का पंडा है, कारण बाबा सारा सृष्टि समस्त आत्मागणके ऊपरे निये जान, সেই জন্য বাবাকে বলা যাবে বেহদের পান্ডা। गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं यह पंडे यात्रियों को ले आए हैं।
সেইখানকার সেই তীর্থযাত্রায় যে পূজারী ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি জানেন যে এই পান্ডা তার গ্রুপে তার অনেক যাত্রীদেরকে সে নিয়ে এসেছে। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो, इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। बाबा बोलছেন জ্ঞান মার্গে আবার তোমরা আবার रूहानी पांडा, तो তোমাদেরকে কোথাও নিয়ে যেতে হয় না। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते हैं। বলছেন তোমরা তো ঘরেই বসে বসে কাউকে বুঝাতে পারো, যদি সে বুঝে যায় সেও আবার পান্ডা তৈরি হয়ে যায়। एक दो को रास्ता बताना है मनमना हो, ব্যাস রাস্তাটা কি, যে নিজেকে আত্মনিশ্চয় করে পরম পিতা পরমাত্মাকে ইয়াদ করো, যার দ্বারা জন্ম জন্মান্তরের পাপ বিকর্ম এটা ভস্য হয়ে যাবে। তো বাবা বললেন मनमना हो, तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। বাবা বলছেন এখন তো আমরা বাবার কাছে এসে গেছি, এর আগে বাবা বলছেন তোমাদের মধ্যে অনেকে হবে যারা তীর্থযাত্রা করেছিল, ভক্তিমার্গের তীর্থযাত্রা। बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे, यह तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी है। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। बाबा बोलছেন তোমাদের বাচ্চাদের একটাই কথা বুদ্ধিতে আছে যে আমরা मुक्ति जीवन मुक्तिर জন্য পান্ডা, সেই রাস্তা আমরা দেখাই। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग है, এরকম নয় যে জীবন মুক্তি অর্থাৎ স্বর্গ দুনিয়ার জন্য আলাদা পান্ডা হবে, মুক্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আলাদা পান্ডা হবে। तुमको यह निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। আমরা এটা নিশ্চয় আছে আমাদের যে আমরা ভায়া মুক্তিধাম হয়ে জীবন মুক্তিধাম অর্থাৎ স্বর্গে আবার আসবো, যাকে নতুন দুনিয়া বলা হয়। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो, पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है। तो बाबा बोलছেন ওই জন্য যে তোমাদের মধ্যে মানে নাম্বার ওয়াইজ আছে, ক্রমানুসার আছে, সবাই এক রকমের পান্ডা হয় না। তো সবাইকে পবিত্রতার রাস্তা তো বলতেই হবে, কারণ সবাইকে পবিত্র হতে হবে, নইলে তো কেউ ঘরে ফিরতে পারবে না। दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছো কি যে আমরা একমাত্র বাবা ছাড়া আর কোনো দেহধারীকে এমনকি নিজের দেহকেও আমরা স্মরণ করব না। আমি নিজে আত্মা, আমি পরমাত্মাকে স্মরণ করব, যার দ্বারাই আমার বহু জন্মের পাপ থেকে আমি মুক্ত হতে পারব। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। बेड़ा बोलते हैं नहीं तो नौका के बोले, जो दुनिया भक्तिते बोले ना नौका डूबी हो গেছিল। তো এখানে আমরা বলবো বাবাকে যে বাবা তোমার হওয়ার পরেই কিন্তু আমি কিন্তু মানে কি বলবো বিষয় বৈতরণী না, নদী থেকে পার করে আমরা ক্ষীরসাগরে যাব। হ্যাঁ, আমরা এই দুনিয়ায় যে নৌকা ডুবি হয়েছিল তার থেকে আমরা মুক্ত হব। তো বাবাকে আমরা বলি भविष्य में तो सुख ही सुख है, बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख भी काक विष्ठा के समान है। बाबा बोलছেন যে বাবা তো আমাদেরকে সুখের সম্বন্ধে নিয়ে যাচ্ছেন, এই দুনিয়াতেও দুঃখে দুঃখই দুঃখ, কত প্রকারের দুঃখ। তো আর সুখ কীরকম, যদি বা কেউ সুখ পায় তো সেটা অল্পকালের সুখ, যাকে বাবা তুলনা করেন কাক বিষ্ঠার সাথে। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे। আমরা জানি যে আমরা ভায়া মুক্তিধাম আবার আমরা জীবন মুক্তিধাম অর্থাৎ স্বর্গ দুনিয়ায় আসব। घर में तो जरूर जाएंगे, यह याद है, यह यात्रा है याद बल की। এই যাত্রা কি করে না, আমরা কেমন করে বাবাকে স্মরণ করছি, কত সময় স্মরণ করছি,
তার উপরে निर्भर करे যে আমি কতটা শক্তি জমা করছি। शांति धाम को भी याद करना होता है, पाप को भी याद करना होता है। जे घरे আমরা যাব शांति धाम তাকেও স্মরণ করতে হয়, বাবাকেও স্মরণ করতে হয়। पाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কথা। বাবা সত্য, বাবার সাথে সম্বন্ধ করতে গেলে, বাবার থেকে প্রাপ্তি নিতে গেলে অনেক বেশি সততার প্রয়োজন আছে। সততা না থাকলে বাবার সাথে বুদ্ধি যোগের কানেকশন হবে না। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा बोलছেন এরকম নয় যে বাবা তোমার মনের কথা জানে। হ্যাঁ, তুমি যখন ব্যবহারে আসো তখন বাবা দেখে বুঝতে পারে যে তোমার ব্যবহার কেন, ঠিক না ভুল। ভুল হলে বাবা তার উপরে বোঝান যে তুমি এই রকমভাবে চলো, এই কোথায় কোথায় তোমার ভুল হচ্ছে। बाबा तार जन्य पुरुषार्थ करो। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। केउ यदि कोनो अवज्ञा करे थाके, पाप करे थाके तो बाबा जिज्ञासा करें जे तुमी कोनो पाप करोनी तो। बाबा ने समझाया है आँखें बड़ा धोखा देती है। কালকেও বাবা বলেছিলেন, অনেকবার বাবা বলেছেন সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজ কর্ম ইন্দ্রিয় দিয়েই আত্মা পাপ করে শরীরের মাধ্যমে। তো সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজ হচ্ছে চোখ। এই চোখের দ্বারা সবচেয়ে বেশি পাপ হয়। ये को भी बताना चाहिए कि बाबा आज आँखों ने हमको बहुत धोखा दिया। আমাকে কিন্তু আমার চোখ আজকে बहुत बड़ो धोखा দিয়ে দিয়েছে। यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। এখানে তো এলে ভয় থাকে, কিন্তু যেই এখান থেকে ঘরে গেল তো বাবা বলছেন ব্যাস বুদ্ধি চঞ্চল হয়ে যায়। তখন পরিবারকে দেখে, মিত্র সম্বন্ধীদেরকে দেখে, তাদের অ্যাক্টিভিটি দেখে, দেখে বুদ্ধি চঞ্চল হয়ে যায়, উল্টা নজর হয়ে যায়, উল্টা কাজ করে ফেলে। बाबा यह हमारी बड़ी भूल है, क्षमा करें। बाबा कहते हैं क्षमा की इसमें बात नहीं। यह तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफ़ी मांगी, काम खलास। बाबा बोलছেন যে দুনিয়ার মানুষ ক্ষমা করে। বাবা বলছেন কেউ হয়তো থাপ্পড় মারলো, তারপরে সে মাপ চাইলো, তো ব্যাস মাপ চেয়ে নিল, তার যে কাজ করেছিল ওটা কাজ খালাস। এ মানুষের কাছে হয় এটা। ऐसे माफ़ी मांगने से देरी थोड़े ही लगती है। মানুষ কত রকমের পাপ করে, তারপরে বলে আমাকে মাফ করে দাও, ক্ষমা করে দাও। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़े ही चल सकता है। বাবার কাছে কীরকম চলবে, ভগবানের কাছে কীরকম চলে যে তুমি খারাপ কাজ করতেই থাকবে, পাপ কাজ করতেই থাকবে আর বারবার তুমি বলবে আই এম সরি। বাবা বলছেন এরকম কি চলতে পারে? ইহ তো সব জমা হয়ে যাতা হয়, এখানে সব জমা হয়। কিন্তু কেউ পাপ করুক, যে কোনো বয়সের হোক, যে কোনো বর্গের হোক, কেউই পাপ করে তার কিন্তু ক্ষমা হয় না, তাকে তার সেই কর্মের ফল ভোগ করতেই হয়। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। केवी যেমনই কাজ করেছে উল্টা সুল্টা সেই কর্ম কিন্তু তার জমা হয় এবং তার ভালো বা মন্দের কর্মের ফল তাকেই ভোগ করতে হয়। এই জন্য হিন্দিতে একটা কথা বলা হয় যে और कोई फल आप चाखो या नहीं चाखो, कर्म का फल तो चाखना ही पड़ेगा। কর্ম তুমি করেছো যা, তার ফল কিন্তু তোমাকেই পেতে হবে। তোমার হয়ে অন্য কেউ কিন্তু তোমার কর্মফলের ভাগিদার হতে পারে না। क्षमा की बात नहीं, जो जैसा करते ऐसा पाते। যে যেমন করবে সে সেই রকমের ফল পাবে। बाबा बार बार समझाते हैं, एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, यो को तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा बोलছেন যে দেখো বাবা বারবার বোঝান কিন্তু
যে কাম মহাশত্রু, গীতাতেও কথাটা আছে। কি হয় এর দ্বারা? তুমি আদি মধ্য অন্ত তুমি অত্যন্ত দুঃখী হয়ে যাও। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ জানেই না যে মানুষের সমস্ত দুঃখ, অশান্তি, শোক, হতাশা এগুলোর মূল কারণ কী। আসলে এগুলোর মূল কারণ হচ্ছে এই काम विकार। बाबा को कहते ही हैं पतित पावन। पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते, फिर मुझ पद भी पा नहीं सकेंगे। যদি ধরো কেউ মধুবনে এলো, মধুবনে এসে খুব ভালো শিক্ষা নিল, কিন্তু ওইখান থেকে বেরোলো এবার ঘরে যাবে বলে, কিন্তু বাইরে তখন হয়তো সে এত নিয়মকানুন মেনে চলতে পারে না, তো তাহলে সে উঁচু পদেরও অধিকারী হতে পারবে না। बाबा समाचार तो सुनाते हैं ना, यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती। बस बाबार सामने बसे ভালো ভালো কথা শুনে তখন তো মনে হয় যে বহুত আচ্ছা, কিন্তু যেই ওখান থেকে বেরিয়ে চলে এলো তখন দেখা যায় যে আর ধারণা রাখতে পারে না, তখন সেখানে গোলমাল হয়ে যায়। सतयुग में तो विकार की बातें होती नहीं। अभी तो भारत का यह हाल है। वहाँ तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। तखनও আমাদের নতুন ভারত, সেই ভারতে বড় বড় মহল হবে, অনেক সুখে থাকবে দেবী দেবতাগণ। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है ना, कोई तो झूठ भी बोलते हैं। बाबा ওই জন্য ইনকোয়ারি করে, বাবা অন্য বাচ্চাদের মাধ্যমে জেনে নেন যে ওই বাচ্চা ঠিকঠাক চলে কিনা, কোথায় ভুল করে, কোথায় কোনো পাপ করে নাকি। কারণ যে বাচ্চা করছে ও হয়তো মিথ্যাও বলতে পারে। विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। নিজেই নিজের চেকিং করা দরকার যে আমি কত ভুল করি। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। বাবার কাছে, ব্রহ্মা বাবার কাছে একদমই তো মিথ্যা বলা উচিত না। बाप तो ट्रूथ बनाने वाला है, वहाँ झूठ होता नहीं, नाम निशा नहीं होता। সত্য যুগে মিথ্যার নাম নিশা নেই হয় না, ওখানে তো বলাই হয় সত্যযুগ। এবার দেখো মহারানী মহারাজাদেরকে বলা হয় সত্যনারায়ণী, সত্যনারায়ণ, তো ওখানে সবই সত্যতার আধারে, ওখানে তো লেশমাত্র মিথ্যা হয় না। ইহা भी सच का नाम निशान नहीं है। আর এই দুনিয়ায় দেখো সত্যতার নাম চিহ্ন নেই, फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं यह कांटों का जंगल है। ये जंगल বা কেমন জঙ্গল? कांटार जंगल। परंतु अपने को कांटा समझते थोड़े कि हैं। कांटा माने विकार। केउ कि निजे के मने करे जे आमी विकारी बोले। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा बोले काम कटारी चलानो सबचेয়ে বড় কাঁটা, এর কারণেই কিন্তু তোমরা দুঃখী হয়েছো। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है। এখন बाबा তোমাদেরকে অপার সুখ দিতে এসেছেন। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सतयुग को कहा कि जाता है सुख धाम। वहाँ बीमारियाँ आदि होती नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते नहीं। सतयुग में दुख का नाम नहीं। बाबा बोलছেন देखो ওখানে ওই দুনিয়ায় কোনো রোগ ব্যাধি হবে না, ওখানে হসপিটাল হবে না, কেউ এমন কোনো পাপ কাজ করবে না, তাই ওখানে জেল হবে না। সত্যযুগে তো দুঃখের নামমাত্র কিছু নেই। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। त्रेताয় কিন্তু 2 ডিগ্রি কম হয়ে গেল। সত্যযুগে 1250 পার করতে করতে 8 জন্ম নিতে নিতে এবার ডিগ্রি কমতে থাকলো, তো 2 ডিগ্রি কমে গেল। तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है। डिग्री कमे गেল একটু, সুখের পরিমাণ কমলো, কিন্তু তবু त्रेताकेও सेमी स्वर्ग तो বলা হবে। बाप कहते हैं तो बच्चों को अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। बाबा तो चान
যে আমরা যাতে अतीन्द्रिय सुखे থাকি, अथाह सुख। तो पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। बाबा बोलছেন बाबा तो আমাদের বাবা, আবার বাবা যখন পড়ান তো তখন বাবা টিচার, টিচারকে তো সবাই ইয়াদ করে। তো বাবা বলছেন যারা মধুবন নিবাসী, বাবা বলছেন তাদের জন্য তো খুবই সহজ, কারণ ওখানে কোনো বাইরের কোনো চক্র নেই। তো সেই জন্য ওখানে বাবার সব কিছুই তো বাবা বাবা, উঠতে বাবা, চলতে বাবা, যা কিছু হচ্ছে তাতে বাবারই কিছু। তো সেই জন্য ওখানে আর অন্য কিছু খেয়াল আসার সম্ভাবনা নেই। यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। मधुबने যারা যায় তখন ওখানে গেলে কোনো কামধান্দা নেই, কোনো ভোজন বানানোর চিন্তা নেই, তো কোনো রকমই কোনো চিন্তার কাজ নেই। তো সেই জন্য ওখানে তো একদমই বন্ধন মুক্ত। शुरू में भाट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। একদম শুরুতে বাবা ভাট্টি করিয়েছিলেন, 14 বছরের ভাট্টি ছিল, তা একদম বন্ধন মুক্ত হয়ে গেছে ভাট্টি করতে করতে। ओना पूर्णा सिर्फ सार्विस का ठीक है, सार्विस कैसे बढ़ाए। बाबा बोलছেন बस ওখানে केवल একটাই চিন্তা, সেবা কি করে করব, সেবার বৃদ্ধি কি করে করা যাবে। बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास देर बहुत उमंग रहता है, फिर देखो 100 पर जाते हैं, आते ही नहीं सेंटर पर। देखो मधुबने গেল, হয়তো 1.5 মাস সেখানে সেবা করলো, তার বহুত চড়ে গেল, নেশা চড়ে গেল সেখানে। কিন্তু যেই ওখান থেকে নিজের এলাকায় ফিরে এলো, ধীরে ধীরে সে ঠান্ডা হয়ে গেল। তো তখন দেখা গেল আর সে সেন্টারেই আসছে না। তো আচ্ছা फिर क्या करना चाहिए, তখন কি করবে, ওকে কি ছেড়ে দেওয়া উচিত। लिख कर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विक्रम किया है, गिर पड़े हो। তাকে জিজ্ঞাসা করো তুমি কেন আসছো না। এরকম তো হয়নি যে মায়া তোমাকে আক্রমণ করেছে, বা তুমি কোনো অসৎ সঙ্গে কুসঙ্গে ফেঁসে গেছো, কিংবা কোনো বিকর্ম করে ফেলেছো তাই তোমার পতন হয়ে গেছে, এরকম তো হয়নি। फिर भी उठाना तो चाहिए ना। আচ্ছা হতেই পারে কোনো ভুল সে করেছে, আবার তাকে বুঝিয়ে 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 তাকে উঠানো তো উচিত। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। তাকে ভালোবাসা দিয়ে দিয়ে তার মনকে জয় করা উচিত। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज्जा आती है तो फिर हाँ हो जाते हैं। बस অনেকের কি হয়, হয়তো ভুল করেছে তো তার তখন লজ্জা আসে যে সবার সামনে সবাই জেনে গেলে আমার অপমান হবে। তো কি করে তখন সে আর আসে না। यहाँ से भी होकर जाते हैं, फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गए, कहता है मेरी दिल हट गई है। बस বলে আমার বুদ্ধি তো খারাপ হয়ে গেছে, আমার আর এখন ওখানে কোনো বিশ্বাস নেই, কোনো ভরসা নেই, আমি আর ওখানে যাব না। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते हैं, इसलिए छोड़ दिया। কেউ কেউ এরকমও লেখে যে জ্ঞান তো খুব ভালো, কিন্তু আমার পক্ষে পবিত্র থাকা সম্ভব না, তাই আমি ছেড়ে দিয়েছি। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, পবিত্র থাকার মতন অত শক্তি আমার কাছে নেই। सिर्फ लिख देते हैं, विकार देखो कैसे गिरा देते हैं। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। यह नॉलेज ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गुथरी जाने। गुड़ जाने गुड़ की गथरी जाने माने बाबा जानेन और गुड़ जे थलिते रखा है, हाँ जे बैगे रखा है तो ओके गथरी बोले। अर्थात कि शिव बाबा जानेन और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा शरीरे आছেন, गुड़ की गथरी तो ब्रह्मा बाबाও জানেন। যে বাচ্চাকে যাকে আমরা মনে করছি খুব ভালো পুরুষার্থী, সে যে কি করছে সে তো বাবা আর ব্রহ্মা বাবা জানে।
यह बाबा की बैग बैग है ना, अच्छा ब्रह्मा बाबा कथा बाबा बोलছেন यह बाबा की बैग है ना, माने ब्रह्मा बाबा शिव बाबा गुरु और ब्रह्मा बाबा से गुरेर गोत्री। यह अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वह शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। ওই জন্য নিজের নজরের প্রতি নিজের চোখের প্রতি প্রচুর অ্যাটেনশন রাখা উচিত। বাবা তো আমাদেরকে কত সুন্দর কথা বলেছেন যে আমরা প্রত্যেকেই একই ঈশ্বরের সন্তান, সে বিকে হোক আর নাই হোক একই ঈশ্বরের সন্তান আমরা সবাই। তো আত্মিক দৃষ্টিতে আমাদের রিলেশন ভাই ভাই। আর যখন আমরা বলি যে আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মা কুমার কুমারী, তো আমাদের মধ্যে আপসের রিলেশন ভাই বোনের। তো সেই জন্য এই কথাটা যদি একবার বুদ্ধিতে বসে যায় তো তাহলে তো সে পবিত্র থাকবেই, তার পবিত্রতা নিয়ে কোনো চিন্তা থাকবে না। याद से ही कदम कदम में कदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, সার্ভিস সিভিল পান্ডে भी फेल हो जाते हैं। আশ্চর্যের কথা, সেবাধারী যে পান্ডা যে গাইড হয়ে তাকে মধুবনে নিয়ে গেছিল বা বাচ্চাদেরকে জ্ঞান শুনিয়েছিল, অনেক সময় দেখা যায় সেই পান্ডাই কিন্তু ফেল হয়ে যায়। तुम जब तक যাত্রা पर हो पवित्र रहते हो। তোমরা যতক্ষণ এই যাত্রায় আছো তো তোমরা পবিত্র থাকো। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहाँ ले जाते हैं। बाबा बोलছেন দেখো যখন ভক্তি মার্গের তীর্থযাত্রায় কেউ কেউ যায় যাদের হয়তো মানে নেশা করার আসক্তি এত বেশি, তো হয়তো দেখা যায় शराब अर्थात मदेर बोतल से साथे निये जाए, छिपा कर रख देते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बिगड़ तो रह नहीं सकते। अनेक बड़ो बड़ो व्यक्ति कत नाम जश हाँ, किन्तु देखा जाए से किन्तु ये नेशा ना करे थाकते पारे ना। अभी वो को तीर्थ क्या काम के रहेंगे बोलो, এই রকম তীর্থ করে লাভ কি? যে তুমি সেই তীর্থস্থানে গিয়ে নেশা করলে, তোমার হয়তো কুদৃষ্টি গেল, তো ওই রকম तीर्थयात्रा गए लाभटा कि लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं, शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं, स्टीमर भी खत्म खुद भी खत्म है। হয়তো যারা সৈনিক তারা তো মদ খায়, না খেয়ে থাকতে পারে না, তো মদ খেলো, খেয়ে এবার ধরো কেউ প্লেন চালাচ্ছে, তো প্লেন চালাতে চালাতে তখন গিয়ে মদের নেশা উল্টা রাস্তায় চলে গেল, গিয়ে স্টিমারের উপরে গিয়ে পড়লো, ব্যাস স্টিমারও খতম, আর যে প্লেন নিয়ে গেছিল সে প্লেন শুদ্ধ, যাত্রী শুদ্ধ, সব খতম। তো अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाबा আমাদেরকে জ্ঞান অমৃত দিচ্ছেন, তাদের কাছে তো ওই শরাবটাই অমৃত, আমাদেরকে বাবা জ্ঞান অমৃত পান করাচ্ছেন। बाकी याद की है मुख्य बात, जिससे कि तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बाबा বলেছিলেন এই কথা লিখে বাইরে লাগিয়ে দাও, অন্যরা পড়ে দেখুক, তাতে লেখা হোক যে 21 জন্মের জন্য তুমি কি করে এভার হেলদি ওয়েলদি হতে পারো, এখানে এসো, তোমাকে বোঝানো হবে। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी, भारते प्राचीनकाले देवी देवतागणेर आयु अनेक बेशी छिल, এটা ভারতবাসীরাও জানে। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते, ওখানে তারা তো এত পুণ্য জমা করে গেছে, তো দেবতাদের কখনো কোনো রোগ ভোগ হতো না। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी, 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं यह कैसे हो सकता, অনেকের মনে প্রশ্ন আসে, বলে এটা কি করে হতে পারে।
বলো वहाँ 5 विकार होते ही नहीं, ওখানে 5 विकार হয় না, তাই এগুলো সম্ভব। वहाँ भी अगर यह विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता, মানে এটা তো রাবণ রাজ্য, এখানে বিকার হয়। এবার ওখানেও যদি স্বর্গেতেও যদি বিকার থাকতো তো তাহলে তাকে রাম রাজ্য কী করে বলা যাবে? তো রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের পার্থক্য কী? देखते हैं जब बाम मार्ग में जाते हैं वो भी चित्र तुमने देखे हैं। দেবতারা যখন বাম মার্গে এলেন অর্থাৎ দাপর যুগে প্রবেশ করলেন তখন থেকে পবিত্রতা চলে গেল। তো এই চিত্রও আমরা দেখেছি, যেমন কোণারকের মন্দিরে ওখানে ওই রকম সব চিত্র লাগানো আছে যে দেবতারা কী করে নোংরা জীবন উদযাপন করছিলেন। बड़े गंदे चित्र होते हैं, यह बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वो बतलाते हैं, माने ब्रह्मा बाबा बोलते। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, यह अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। दो है ना, माने যখন এরকম শোনানো হয়, মুরলি শোনানো হয়, তো মাঝে মাঝে ব্রহ্মা বাবা তার অনুভব বলেন, আর শিব বাবা তিনি তো জ্ঞানের কথা বলেন। তো দুজনে আছেন না, তো মাঝে মাঝে ব্রহ্মা বাবা তার অনুভব বলেন। तो यह भी अपना अनुभव बताते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता है, प्रत्येके तार जीवन कहानी से नीचे जाने। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहाँ भी कोई पाप नहीं करेंगे। आधा कल्प अर्थात द्वापर कले আমরা অনেক পাপ করেছিলাম, কিন্তু সত্য যুগে মানে সর্ব দুনিয়ায় কোনো পাপ হয় না। ইহা পাবন কই হয় না, এই দুনিয়ায় কেউ পাবন নেই আর সর্ব দুনিয়ায় কেউ পতিত হয় না। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है। भागवत माना देवी देवताদের চরিত্রের কাহিনী। তা এখন বাবা আমাদেরকে বলছেন যে তোমরা কিন্তু এখন रियल भागवत चलছে বলে জেনে রাখো। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं, वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे यह भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि बिना सामने खड़ा है। फिर यह पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। बाबा बोलছেন যে এখন হয়তো কোনো ডায়েরি লেখা হলো, কত বই ছাপানো হলো, এগুলো কিন্তু কিছুই থাকবে না, কারণ সব বিনাশ হয়ে যাবে। তো আমাদের যে পুরুষার্থের যে নলেজ, ওটাও আমরা যখন শান্তিধামে যাব সেটাও খতম হয়ে যাবে। ফির প্রারব্ধ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যে পুরুষার্থ করলাম, আমরা যে মেহনত করে নিজেদের ভাগ্য তৈরি করলাম, ওটা আমাদের সাথে যাবে। তো সেই প্রাপ্তি, সেই প্রারব্ধ আমরা কিন্তু সর্বদুনিয়া ভোগ করব। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ, रील फिरता जाता, फिर नए से प्रारब्ध शुरू होगी। মানে যেমন কেউ ফিল্ম দেখতে যায়, তো আমরা দেখি তখন যে কত রিলের এই ফিল্ম এটা দেখানো হয়। তো একবার ফিল্ম শেষ হয়ে যাবে, আবার যখন নতুন চালাবে তো নতুন থেকে হুবহু যেমন চলেছিল সেই রকমই চলবে। এখানেও ঠিক সেই রকম আবার নতুন করে আমাদের प्रारब्ध शुरू হবে। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट रुधा हुआ है। प्रत्येक आत्मार मध्य से की चरित्रे अभिनय करबे, तार बहुबार जे जन्म होबे की चरित्रे से अभिनय करबे, प्रत्येकेर आत्मार मध्य सेटा रेकर्ड रूपे भरा हुए आछे। यह बातें समझने वाले समझे, এই কথাগুলো যারা বুদ্ধিমান তারাই কিন্তু বুঝবে, নাহলে অনেকে বুঝতে পারবে না। ইয়া কথায় বেহদ কা নাটক, বেহদের কেন? কারণ 5000 বছরের নাটক, তাই বাবা একে বেহদের নাটক বলেন। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। तो बाबा बोलছেন তোমরা কাউকে বসে বলতে পারো যে দেখো তোমাদেরকে আমি কিন্তু বেহদের নাটক সম্পর্কে বলতে পারি, বলে বলো যে আমাদের ঘর ওইটা নিরাকারী দুনিয়া, তারপরে এই পৃথিবীতে যখন আমরা নাটক করতে এলাম তো এটা হলো সাকারি দুনিয়া। हम तुमको सारा राज समझाते हैं, यह चक्र कैसे फिरता है।
जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा। যদি তুমি ভালো করে বোঝাতে পারো তো যে শুনবে ওর তখন খুব মজা আসবে, ওর আনন্দ হবে, বলে বাহ খুব সুন্দর ঘটনা, সুন্দর কাহিনী শুনলাম, সত্য কাহিনী। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है, प्रजा बहुत बननी है। হ্যাঁ, হয়তো হতেই পারে ও ঠিক ঠিক মতো আর চলছে না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ও শোনেনি, ও শুনেছে। আর বছর অনেকেই তো প্রজা হবে না। হার্টফিল নেই হোনা কে সার্ভিস में तुम समझाते रहो। তুমি মনে করো না যে আমার বোঝানো তো বেকার হয়ে গেল, কই ও তো আর এলো না। তো বাবা বলছেন তুমি এরকম হার্টফেল হয়ে না, তুমি বোঝাতেই থাকো, দেখবে না ও কোনো না কোনো दिन ঠিক আসবে। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, आओ हम तुमको बेहद का सौदा देंगे। বিজনেসম্যানের কাছে কত রকম গ্রাহক আসে, কত রকমের কাস্টমার আসে। তো তোমরাও আত্মাদেরকে বলো যে এসো তোমাদেরকে আমরা বেহদের सौदा कराबो। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए हम तुमको समझाएं। তাদেরকে বলো যে দেখো দেবতারা আমাদের এই ভারতে রাজ্য করতেন, তো তারা এখন কোথায় গেলেন? এখন তো তাদের মূর্তি পূজা করা হয়, কিন্তু তারা তো চৈতন্য রূপে রাজ্য করতেন। তো তারা 84 জন্ম নিয়েছিলেন। তো এসো তোমাকে আমরা সেই কাহিনী শোনাব। भगवानुवाच तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है बोलो हम तुमको विश्व की हिस्ट्री जियोग्राफी समझाते हैं। बाबा बोलছেন যখনই তোমার সময় মিলবে তুমি অন্যকে ডেকে বোঝাও, বলো যে তোমাকে আমি বিশ্বের ইতিহাস এবং ভূগোল পুরো শোনাচ্ছি आदि থেকে अंत तक। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझाए। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। ताके एक কথাও বলো যে এটা কিন্তু তোমার অন্তিম জন্ম, সেই জন্য এখন তুমি শোনো, নইলে কিন্তু নাও और नेवर, এখন নয় তো কখনো নয়, আর কিন্তু তুমি চান্স পাবে না। भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना बच्चे, तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक यह बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। তোমার দোকানে হয়তো কোনো কাস্টমার এসছে বা সেন্টারে কোনো ভাই বোন এসছে, শুনে কিন্তু সে বহুত খুশি হয়ে যাবে। तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। যারা বিজনেসম্যান তারা তো আরও বেশি করে সেবা করতে পারে। व्यापारी लोग धर्माओं भी निकलते हैं, মানে ধার্মিক কাজের জন্য তারা কিছু পয়সা সংগ্রহ করে তাদেরকে দান করে। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो, पाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। তোমরা কেন, বাবা বলছেন তোমরা ধর্মাত্মা, তোমরা অনেককে দান করবে বাবার জ্ঞানের কথা। তো বাবা তোমাদেরকে ঝোলিতে মানে বুদ্ধিরূপী ঝোলিতে बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न भरे दीछें। तो अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत। तुम्हें क्लांत हुए बसे जेओ ना, तुम्हें दीते ही थको, तुम्हार किंचु जमा होते चले, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ। ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बा अनेक प्रकार की युक्तियाँ समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा यह भी सौदा। কেউ বিজনেস করে ওটাও যেমন বিজনেস, এটাও বিজনেস। এখানেও কী করা হয়, তুমি যতজনকে শোনাতে থাকছো তো তোমার ততই শেয়ার বেড়ে যাচ্ছে, ততই তোমার জমা হচ্ছে। कहेंगे यह तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसे सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। तो মনে করবে কি, তুমি শোনাচ্ছ তোমাকে তখন সে মনে করবে মহাপুরুষ এত ভালো জ্ঞান শোনাচ্ছে, আমার জীবনকেই বদলে দিল, আমার জীবন তো আশ্চর্যভাবে সম্পূর্ণ বদলে গেল। তো মনে করবে তখন যে এদেরকে তো কিছু মদত করা উচিত। বলো यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। তাদেরকে বলো যে এটাই কিন্তু তোমার অন্তিম জন্ম,
तुम्हें किंतु এই জন্মে মানুষ থেকে দেবতা হতে পারো। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। तो अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया। तुम्हें নিজেকে চেক করো, আমার দৃষ্টি কোনো নোংরা কাজ তো করেনি। স্ত্রী तरफ रग तो नहीं गई, স্ত্রীর দিকে মোহ যায়নি তো। সেই দিকে যদি আকর্ষণ যায় तो অবশ্যই সে বিকারী কাজ করে ফেলবে। लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होगा। थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा। जे बहुत पुरानो भक्त वो যখন বাবার কথা শুনবে ও বহুত খুশি হয়ে যাবে, বাস একদম লেগে পড়বে যে আমিও তৈরি হয়ে অন্যদেরকে এরকম বানাই। আর যে ভক্তি কম করেছে তার খুশি কম হবে। यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन द माउथ। बस এই শরীর ছেড়ে দিয়ে সে যখন ভায়া শান্তিধাম সত্যযুগে আসবে তো গোল্ডেন স্পুন ইন মাউথ মানে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নেবে। অর্থাৎ কি তার জীবন একদম ভরা ভরা হয়ে যাবে। तो अच्छा, मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। आज का वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख या सर्वशक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख या सर्वशक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। विस्तार, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत या थकावट का अनुभव नहीं करते। यथार्थ पुरुषार्थी से कखनो मेहनत क्लांति एक अनुभव करबे ना, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उठते रहते हैं। মনে হবে না যে সে চলছে, সে মনে করবে যে বাবার স্নেহের যে কোল যেখানে সর্বপ্রাপ্তির অনুভূতি হয়, তো এর ফলে সে চলবে না, সে খুশিতে আন্তরিক সুখ, আন্তরিক সর্বশক্তির অনুভব করতে সে উঠতে থাকবে। স্লোগান, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अच्छा, ओम शांति। Thank you.
कौन करेगा तेरे सिवा का, कौन करेगा तेरे सिवा का, रोज हमें श्रृंगार को मिलेगा तेरा प्यार बाबा, मिलेगा तेरा प्यार। सुलाते हो पलक में अपने बिठाते हो, क्या रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कभी तो बाहों में छुलाते हो, पलक में अपने बिठाते हो, क्या रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार को, सतयुग में तेरा प्यार को, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार को, मिलेगा तेरा प्यार बाबा, मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही होंगे महल में होंगे, भले ही होंगे महल में होंगे, सुख के भरमार को, कहाँ मिलेगा